Engine 1 fired. Check. Flight deck 320, roger. Fire brigade is standing by. Flight deck 320. Okay. Land. Check. Check. Roll out. This is Captain. Evacuate, evacuate. Okay, evacuate. Let's get off. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, jumpa lagi dengan Captain Vincent. Di video kali ini saya membuatkan satu buah video yang mungkin sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang karena banyak sekali yang mempertanyakan tentang kompetensi seorang pilot. Maka dari itu saya perkenalkan dua orang pilot yang sangat senior, yaitu di sini ada Kapten Nanang. Hai, Kapten Vincent. Terima kasih. Siap, dengan Kapten Bastian juga di sini. Captain Vincent, terima kasih. Siap, jadi hari ini saya undang mereka adalah dua orang pilot yang sangat senior. Dia menerbangkan pesawat mulai dari pesawat narrow body, wide body. Mereka terbangkan sempat Airbus 330, 340. Ya, 340 juga. Terakhir dia terbang ke Dreamliner, Boeing 787 ya. Benar sekali. Hari ini kenapa mereka ada di sini? Karena mereka ini dulunya adalah pilot Airbus 330, 340 ya Cap ya. Yes, right. Betul, ya. Tapi setelah berapa tahun nggak terbang Cap kira-kira udah? 330 itu 2 tahun lebih kurang. 2 tahun. Karena transisi ke 787 ya, ke Dreamliner. Jadi kita 2 tahun nggak terbang. Oke, jadi hari ini saya akan merecall kembali knowledge mereka tentang pesawat Airbus A330, 340. Betul, menarik kan? Enggak, ini kira-kira gimana nih Cap nih? Ini complicated atau enggak nih? Ini kan sudah lama nih Cap. Ya, 2 tahun itu cukup lama ya untuk seorang pilot karena sebenarnya dalam regulation kita hanya dibolehkan 3 bulan saja, itu pun minimum harus 3 kali take off dan landing. Dan beberapa airline dia menambahkan misalkan 2 bulan sudah kita di recurrent di simulator sebelum kita terbang. Tapi tergantung negara masing-masing. Iya betul. Tergantung airline-nya juga ya. Hari ini mereka akan melalui sebuah tantangan. Yang tantangannya adalah saya akan duduk di kursi belakang, di mana kita akan mencoba. Beberapa failure. Oke, siap nggak? Kita sih siap aja. Setelah 2 tahun nggak terbang ya, mungkin ada Iya. masih ada yang ingat ya. Tapi di sini adalah saya nggak khawatir karena orang-orang ini adalah orang yang sangat pengalaman. Kita bisa lihat orang yang terbiasa terbang dengan pesawat besar, baik itu narrow body atau wide body, dipastikan dia harus memanage dengan baik masalah waktu, penerbangan pesawatnya, terus bagaimana dengan pramugarinya dan dengan air traffic controlnya. Nanti kita akan lihat bagaimana persiapan kita merecall kembali sistemnya. Ready? Siap. Oke, kalau begitu langsung kita ke pesawat. Mari. Ya. Flight deck 320, are you ready for departure? Flight deck 320, we ready. Roger, flight deck 320, runway 27 clear for takeoff. Clear takeoff runway 27, flight deck 320. Checklist complete ya. Thank you, man. Are you ready? Man flag 55, SRS runway. Auto thrust blue. Auto thrust blue. Thrust set. Stop! Okay. Engine to fire. Check. Reverse green. Kasih fire Spoilers. sebelum dia take off. Ternyata dia Spoilers. aware dan dia stop. This is Captain. Attention crew station, attention crew station. Flight deck 320, stopping on runway. We have engine fire, request fire assistance. Flight deck 320, roger. ECAM action. Engine to fire, ATC notify, cabin crew alert. Yeah. Okay, engine master 2 off. Engine master 2 off. Engine fire, engine 2 fire, push button, push. Kenapa ini kapten-kapten ini pada gape semua? Mereka sudah pernah. Ini dalam Engine 1 konteksnya discharge, engine 2 discharge. mengembalikan memori mereka. Now, karena mereka sudah pernah Engine, lihat, okay. setelah ketemu waktu ini Script lagi, one. dalam waktu sebentar, TCAS semua mode, sudah recall. select T8. Awal-awal dia Cross mungkin bridge sudah shot. mulai slow ya, tapi sekarang sudah mulai kembali lebih cepat. Kalau Clear kapten engine 2. sama kapten, Clear engine 2. dia hati-hati dia cari. Right. So Make sure they lead press the engine 2 is correct shut button. down. And we have one, yeah? Yeah. We are on the ground, just Okay. clear. Alright, thank you. Fire is shut.
Engine shutdown is... Captain, kita expect evakuasi kah? Standby ya. Attention crew station means you wait for my command. Just take care of passengers. Oke, Captain. Okay, good. Okay. So continue. Bleed. Just clear it. Okay, clear. Electric. Electric. And we have on the ground. We don't Yeah. need it. Yeah. Clear electric. Flight deck 320 Status of what the to synchronization underground. Jonathan, Tower. go ahead. Confirm that your right engine got smoke, sir. Okay, right engine smoke. Yeah. But no fire, sir. Okay, standby. Okay. Bastian. Yes. You have a smoke. What do you think? But there's no smoke in the cabin. Should we check? Okay, can you please? Okay. Halo, Purser. Iya, Cap. Adakah smoke? Kamu bisa cek di cabin atau di engine Kelihatan sebelah kanan? smoke apa enggak? Nggak ada, Cap. Cuman bekas-bekas tadi aja tuh yang di mesin sebelah kanan, Cap. Oke. Kembali flight deck 320. Flight deck 320, go ahead. Please check again closely. Cek mendekat lagi, Pak. Apakah benar-benar ada fire atau hanya smoke yang bekas dari kita padamkan? Baru saja kita memadamkan engine fire number 2. Sudah hilang sih, Cap. Tadi mungkin kayaknya bekas tadi deh, Cap. Oke, terima kasih. Oke, Bastian, continue. Okay, saya Nothing ya. continue. Status we on Lihat enough system. bagaimana Udah, decision okay. making Can I remove status prosesnya. ya? Ya, remove status. Jadi Alright. So, setiap things decision are done. perlu waktu Oke. untuk dibuat. Seorang kapten itu benar-benar dengan Oke, Bastian, sangat hati-hati. aku akan kasih tahu cabin Mulai. lagi sama penumpang bahwa kita serang under control, kemudian kita akan minta towing ya. Iya. Nggak tahu saya prosedur di Surabaya minta towing atau kita bisa single engine deck ya. It depend on the local regulation. Okay. Local regulation. So what do you think about the left engine now? Left engine still running is okay. Okay. Everything is okay kan? Yang kanan. Should I start the MDBU? Yes, go ahead. Tower flight deck 320. flight deck 320, yes, go ahead. Monitor again. There is no smoke, no fire on the right hand engine. No smoke, sir. Can you taxi? According to local regulation, request towing. Okay, sir. We'll contact company, please. Okay, company. Okay, I'll do that. Yeah. Okay, flight deck Bali ya. Operation Bali flight deck 320. Oke, flight deck 320, kenapa, Pak? Oke, flight deck 320 kita baru aja ada engine fire. Sudah extinguish. Kita masih di runway. Mesin satu masih nyala. Oke, ya Oke, boleh, kita Pak. Kita perlu towing ya, Pak? towing ya. Kita Oke. perlu towing segera supaya kita bisa ini clear runway-nya. Flight deck 320, you are clear for takeoff. Runway 27. Okay, take off runway 27, flight deck 320. Ready? Okay, Take off. Stabilize. Balik. Main flag 55 SRS runway auto thrust blue. Thrust set. Knots. Check. Rotate. Okay. Engine one fire. Check. Positive flight. Gear up. Okay, engine one fire. Check. 500 feet. Okay, control. ECAM action. Okay, accept. Okay, engine one fire. Thrust lever one idle. Thrust lever one idle. Confirm one. Confirm. Cakep semua. Ini Engine sudah master 2 one tahun off. nggak terbang. Engine one master one confirm. Confirm. Udah kayak Engine one fire push button push. tidak 2 tahun. Lihat nih. Anda sudah menyaksikan bagaimana Push to level prosesnya up. dalam waktu sebentar sudah Cek. kembali. Belum ya? Sorry. Telepon siapa? Huh? Still fire? Okay, engine one discharge still fire. Contact 220. Engine one Contact select ignition in. approach 128.3. 1283. Flight deck 120. Okay. If no fuel leak, imbalance monitor, avoid icing condition. Stop ECAM. Flap 1. Speed check. Flaps up. Flaps up ya.
Yeah. sorry. No. Boeing. Airbus. Flaps 5. Flaps 1. Alright. Okay, stop ECAM. Okay, check. Approach flight deck 320. Mayday, mayday, mayday. We have engine fire. Standby. Okay, continue ECAM, engine 1 shutdown, no fuel leak, imbalance monitor, avoid icing condition, yeah? We're not in icing condition so far. Still have 1,100 on the right hand Check. side, yeah? Check. Flight deck 320 due to terrain, turn left heading 180. Left heading 180. Flight deck 320. Clear engine 1? Clear engine 1. Alright. Cool. Now bleed, okay, bleed from right hand side, clear bleed. Clear bleed. Flight deck 320 heading electric 180, supply sir, from confirm. Heading 180. Affirm, sir. Mayday, mayday. Clear electric supply by from right side, yeah? Yes, all. Cakep, Okay, guys. and Ini rolling, udah nggak berasa supplying 2 from tahun punya. right side. They got it already. Just less than 1 hour. Itulah Status. ketika orang Okay, sudah there is punya no ilmunya itu akan kembali lagi. OEB for Makanya this. pentingnya Okay, no mengenali reset, yeah. kompetensi. After takeoff checklist. Okay, have to take off. Kalau kita nggak terbang awal-awal pasti rada slow. Tapi lihat ini, they are doing very professional. Now take off the landing gear, Up. flaps, Retracted. packs, On. Kita kasih lagi. and power ref. Baru ref 1013 set. Okay, one, two, three. Okay, we have. You want me to start the APU? Okay, now we have APU fire. Okay. Oh, sorry, yeah? You handle it, yeah? Okay, check. ECAM action. APU fire, push button, push. Flight deck Bali, flight deck 320. Yes, go ahead. Mayday, mayday, we have another fire. Request radar vector intercepting of final runway, the closest one. Roger. And flight deck 320, affirm. APU Just emergency flight shutdown. heading is 090. 090. Descend 2000, expect vector for runway 27. Okay, 090 and second altitude 2000. 2000. 2000. Flight deck 320. Okay. Clear APU emergency shutdown. Clear review. Clear APU. Okay. So what happened? APU fire. And now it's been extinguished, yeah? Status. Avoid icing condition, one pack only if wing and tail long. Cap freezing only, yeah? Flight deck 320, Ready for flight nav on the system. left heading 075. 075, flight deck 320. Bali, flight deck 320. Flight deck 320, go ahead. Is it possible for runway 27? Affirmative, we are factoring you for left downwind runway 27, vector for ILS 27 via final. Thank you, understood. For left downwind for runway 27. Okay. Bastian? Okay. Sorry. Heading 070, 2000, we are safe. Just quick PA. 070 or 075? 075. 075, correct. Okay. Alright, control. Yeah, control. This is Captain, ladies and gentlemen. Unfortunately, we have a problem with our engine, but everything is under control. We will land in 10 minutes. Everything just follow cabin crew instruction. Everything is under control, and we will land in Bali back to Bali in 7 minutes. Thank you. Okay, Mas Bastian, config 3 landing 3 for Okay. single engine Confirm. single engine landing. Check, confirm. 275 wind calm, yeah? We closing into the runway. Yeah. Captain, Oh, Yes, go ahead. ini penumpangnya pada ketakutan ya, walaupun udah announcement, gimana nih Cap? Oke, saya akan coba bicara lagi dengan penumpangnya ya, sebentar. Bapak Ibu yang terhormat, dengan penerbang Anda, meskipun kita harus kembali ke Bali, tetapi pesawat ini di dalam keadaan terkendali Flight deck oleh 320, Captain. fly right heading 080. heading 080. Saya minta untuk Flight deck Anda 320. semua boleh kembali duduk untuk tetap tenang karena pesawat sedang dalam keadaan terkendali. Bentar lagi kita akan segera mendarat. Tolong ikuti instruksi dari awak kabin. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke Mas Bastian, thank you. Kita heading 080 sekarang. Stand by for left turn ya. Ya, step. Inilah Oke, flag namanya one. CRM. Oke, status Mas Bastian. Oke, status no change. There's no System change, no recovery. one, ya. Right, Left check. engine ya. Oke, remove status. Remove status. Flight deck 320, continue left heading 065. Left heading 065, flight deck 320.
Okay, flight deck 320 for the left heading 330, clear for ILS approach runway 27 and report established localizer. Left heading 330, clear ILS runway 27 to call you when established localizer, flight deck 320. Oke, clear 30. Clear 330 ALS ya. Clear ALS. to call when established on localizer. Oke. So You can press approach. directly ya. Yeah, Oke, Cat3 single. check. Very nice. Inilah CRM, selalu ada yang kurang, saling diberitahu. Flight deck 320 request slightly left. 300, sorry. Oh iya, bot. Flight deck 320 approve. Oke. Lockstar. Check. Flight deck 320, establish localizer 27. Flight deck 320, contact tower 118.1. Today. 1181, flight deck 320, thank you. Oke, di sini semua. Murah Tower, flight deck 320, and localizer runway 27. Flight deck 320, continue approach, report 1,500. Flight deck 320, call you 1500. Glide slope star. Nah, di 3,500 sini saya disperse kasih altitude. mereka Flap 2. Speed check, blok cukup besar ya. Udah mesin Flap mati satu, 2. yang sebelah kiri disperse fire. altitude EPU-nya 3,500. fire. Nanti begitu final kita kasih lagi dia fire. 3500 set. Darat kita kasih lagi lavatory. Glide slope. Kita lihat bagaimana mereka menghandle. Tapi at this moment mereka menunjukkan keprofesionalisme karena sebagai seorang captain semua No, 5,000 ya. tanggung jawab ada di Yeah. tangan seorang kapten. Sorry, Makanya 6,000 ya. diperlukan tidak semudah yang kalian lihat ya. Menghandle emergency ini Oke, mereka flap harus di-train 3. dengan baik, mereka harus Speed act check, dengan baik. flaps 3. Flight deck 320, 1500. Flight deck 320 runway 27 clear to land. Clear Wind to calm. land, runway 27, flight deck 320. Again, emergency. Landing checklist complete ya. Check this flight attendant, cabin. Oh, no. Posture. Okay, we have engine 2 on fire. Okay. Ya, this is Engine Okay. on fire. We have engine fire. We have another Okay. engine fire. There's no way to go out. So Alright. just continue ya. Continue, okay, Yeah. continue land. Okay. Silent ya. Nah, Just itu tell to the ATC ya. jebakan Batman. Okay, stable. Tell ATC. Flight deck 320, we have number 2 engine on fire. Standby, request assistance on landing. Flight deck 320 Roger, fire brigade is standing by. Flight deck 320, okay. Land. Check. Check. Roll out. Reverse green, Check. no reverse left engine. Call out-nya keluar semuanya kok tanpa di Manual. train. Check. Inilah kapten pengalaman. Very senior captain, very low profile. 60 knots. Check. Okay, just stop on runway. Okay. Okay. This is Captain, attention crew at station. Okay. Okay, ECA mention. Cabin engine 2, Persiapan ATC notify, cabin crew alerted, master 2 off. Master 2 off. Tower flight deck Because we 320. don't have APU. Flight deck 320, go ahead. We have another engine 2 fire. Can you check the any fire on the right hand side? Affirmative sir, number 2 engine is very thick fire and smoke. Okay, stand by and please send us the fire brigade. Go ahead. Okay, aircraft Siap, parking brake Captain. stop on, ATC notified, Check. cabin crew alert, Okay, this is Captain already. engine master all off, fire push button all, engine and APU push. Okay, udah nggak ada electric. Okay, evacuation required, initiate. This is Captain. Evacuate, evacuate. Okay, evacuate, let's get off. Wah, Thank you. oke, selamat. Lo paling kira. Sorry, gear down. Itu lah Aduh. stress ya kan? Stress we miss something. Iya. 2 tahun nggak terbang Airbus. Nah, yang masih ingat Airbus ya, sorry. Katanya 2 tahun nggak terbang Airbusnya kan. Tapi ini udah prosedur Airbus. Kita nyari-nyari dulu ya. Apa nih abis ini?
Tapi 90% lah. It's very good. Thank you. Terima kasih. Gimana dengan kondisi pesawat hari ini, Cap? Wah gila, never happen ya. Never happen in our life. Jangan. Engine fire up to take off, then APU fire, and then the third thing is another one on fire. Akhirnya? Aduh. Habis semuanya ya. Ada. Put engine fire. Akhirnya ya kita bisa lihat ya, ini adalah konten edukasi sebenarnya buat teman-teman di sana yang penasaran gimana sih mengenai kompetensi pilot. Ternyata penting sekali ya, Cap ya, menjaga kompetensi pilot ya. Sangat penting. Seberapa penting sih, Cap, kalau boleh tanya? Ya serba penting ya, karena ini kan terbang itu menggunakan skill ya. Kan skill itu practice. Jadi tanpa practice kita ya nggak punya skill. Karena kan ini terbang. Jadi bukan apa namanya main game ya. Jadi membawa nyawa manusia. Kita tanggung jawabnya itu ya, manusia, terus aset. Iya. Ya seperti itu. Makanya kita harus memang sering merefresh supaya manusia, prosedur aset itu dan semuanya yang serba mahal dan nyawa manusia. Jadi kita sebagai pilot, apalagi 2 tahun ya kita nggak pernah memegang Airbus. Ya, Airbus ini. Ya nggak pernah menerbang Airbus. Kita 2 minggu aja pesawat kita yang current itu, yang pesawat yang kita terbangin aja 2 minggu aja kita kayak grogi udah. Betul. Kita harus silent dulu di cockpit, ngeliatin benda-bendanya untuk recalling kita. Apakah bisa diyakinkan semua pilot siap selalu dengan kondisi seperti itu? Siap nggak siap kita harus siap ya. Itu namanya profesionalisme. Dan kita memegang tanggung jawab yang sangat besar. Betul. Asetnya perusahaan, nyawa manusia. Jadi profesionalisme itu nggak bisa ditawar lagi. Jadi apapun caranya, walaupun kita shadow di mana depan layoutnya cockpit kita ingat kembali apa yang harus dilakukan. SOP-nya kita baca kembali, sistem dan knowledge-nya kita baca kembali, dan kita harus ulangi lagi. Kan itu semua harus practice. Kita kayak orang gila kita baca checklist-nya lagi. Itu susah berarti ya. Dari tadi Captain terdistraction banget. Lagi ngurusin pesawat, di calling lagi sama ATC-nya, di calling lagi sama pramugarinya. Real life memang begitu. Jadi kondisi yang sebenarnya nanti kita akan bukan diganggu lah. Kita akan ada distraction karena cabin crew juga pengen bertanya atau minta clearance. Nanti ground staff-nya nanya ada apa ini, Cap? Ada tambahan atau ada apa aja load sheet-nya. Jadi itu normal kayak tadi ya, Cap ya? Tapi nggak terlalu banyak sih. Biasanya step by step. Tapi ini is good for exercise ya. Kita sejauh mana kita bisa resilience ya. Kita bisa kembali lagi ke prosedur yang normal gitu. Ditekan sekuat mungkin, tapi kita harus bisa kembali. Tapi saya kaget, dua-duanya tanpa latihan. Dalam waktu just less than 1 hour, Captain Bastian langsung bisa trigger, Captain ini apa tambah, it's very good. Captain Nanang juga langsung command, it's very good. Ya. Saling mengisi, itulah. Keren sekali. Saya hanya bisa support karena Captain Rido, Captain Nanang, first thing what he has to do, yang harus dilakukan adalah terbangin pesawat. Itu betul. Ya kan? Betul. Kemudian kemana kita mau pergi? Ya, baru yang lasting adalah komunikasi dengan baik itu ATC-nya, cabin crew-nya, passenger atau company, karena semua itu harus kita komunikasikan sehingga semua tahu apa yang terjadi. Karena load-nya besar di dalam cockpit, kita cuma berdua, jadi kita harus sharing ya. Load manajemennya kita bagi. Mas Bastian hari ini take care dari semua ECAM action, semua kerusakan saya harus terbang dengan selamat. Prosedurnya harus saya lakukan. Setuju. Jadi guys, yang saya dapat sampaikan bagaimana kita pilot menjaga kompetensi. Seberapa pentingnya kita menjaga kompetensi yang begini complicatednya. Jadi in the real life kalian bisa lihat seberapa besar load-nya. Makanya kita harus selalu menjaga kompetensi kita. Percayalah kalau semua maskapai sudah mentrain pilotnya sedemikian rupa. Jadi di sini dia datang tanpa saya kasih tahu loh. Langsung siap saja kan ya? Ya. Untuk itu, saya Captain Vincent bersama Captain Nanang Rido dan juga Captain Bastian. Saya mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi di video Captain Vincent berikutnya. Bye. Terima kasih Captain Vincent. Enjoy.